नमस्कार समस्त को स्वागत आज कार्यक्रम को चलतु आज दुखर ठिकना खोजा आम जी दुख पाइचे वो मार्गरू आमको दुख मिली खोजतु वर्तमान दुख 5 मिनिट पर्यंत आखि बंद कर बसी जातु और भावतु आज पर्यंत मिली दुख निश्चय भाव ये ठिकना आउ कौटी नुहे आपण प्रिय मनीष आपण को देइथिबो जी बेसी हृदय रे बास करुची सही आपन को दुख देइथिबो जहाँ को आपण हृदय रे बसई थिबे से ही आपन को बेसी दुख देइथिबो जहाँ को आपण निस्वार्थ पर भाव रे भल पाइथिबे से ही आपन को दुख देइथिबो जोठी आमे सुखर आशा करे सेठी तो दुख मिले मु एते कथा कोन पई कहूची आपण माने भाबुथिबे एथि पई कहूची जेतिके दुख पाइचंदी सेतिके रे संतुष्ट रुहंतु जदि आउ दुख आशा करूना काहाकू निजर आसक्ति बोली भावंतुनी काहाकू निजर दुर्बलता बोली भावंतुनी ये हूँ जीवन बंचिबार जीवन जीवार गोटे बढ़िया उपाय सबुबले किछि ना किछि काम रे व्यस्त रुहंतु सबुबले किछि ना किछि कार्य करूथांतु निजको व्यस्त रखंतु दुखठु दूरे रुहंतु दिव्य चिंतन एबे पंजिका 18/8/2020 मंगलवार भाद्रव मास कृष्ण पक्ष चंद्रमा कर्कट राशि रे रात्र 4:07 पर्यंत रहिबे तापर सिंह राशि को जीवे तिथि चतुर्दशी दिवा 10:40 पर अमावास्या हेबे नक्षत्र पुष्या प्रातः 5:43 पर अश्लेषा भोग हेबे आज राहु काल आरंभ हेबे दिवा 2:59 रु सरिबे 4:34 मिनिट रे जो समय भीतर आपण माने शुभ कार्य किछि करबेनी जो शिशु मैंने आज दिन जन्मग्रहण करेंगे से राशि कर्कट नक्षत्र पुष्या सकाल 5:43 पर जो शिशु मैंने जन्मग्रहण करेंगे से राशि कर्कट नक्षत्र अश्लेषा रात्र 4:07 माने भोर 4:07 पर जो शिशु मैंने जन्मग्रहण करेंगे से राशि सिंह नक्षत्र अश्लेषा प्रत्येक कार्य करणीय शुभ समय सकाल 8:40 रु 10:34 दिवा 1:06 रु 1:25 दिवा 4:34 रु 5:18 संध्या 6:09 रु 6:54 रात्र 9:11 रु 11:27 रात्र 1:44 रु 3:15 आज महेंद्र बेला भोग नाहंती अमृत बेलार समय सकाळ 8:03 रु 10:34 दिवा 1:06 रु 2:47 दिवा 3:37 रु 5:18 संध्या 6:09 रु 6:54 रात्र 9:11 रु 11:27 रात्र 1:44 रु 3:15 पर्यंत रहिबे आज कौनसी भी राशि पई घात चंद्र नाहंती 4:07 पर कर्कट मकर राशि घात बार मकर राशि मकर राशि व्यक्ति मैंने टिके सतर्क रहिबे मेष राशि 9 ऑफ वन सांग को स्ट्रेंथ कार्ड शुभ अंक 8 शुभ रंग लाल मेष राशि व्यक्ति माने चंद्रमा आज मध्य चतुर्थ भाव रे रहिबे कर्म प्रति आग्रह बहुत बढ़िबो कार्य करने को आपण के भितरे व्यस्तता आसीबो आपण निजको निज कर्म रे व्यस्त रखिबे विव्रत रखिबे मस्जिद रखिबे स्ट्रेंथ कार्ड कौशल रे किछि कार्य को हासिल करबा बुद्धि रे किछि कार्य को शेष करिवार कथा देखा जाउछंती मेष राशि व्यक्ति माने 9 ऑफ वन सांग को स्ट्रेंथ कार्ड दिटी जाक गोटे बढ़िया कॉम्बिनेशन प्रतिटी इच्छा को आज लाघव करंतु प्रतिटी इच्छा को समर्पण करंतु जहाँ भी करने को इच्छा अच्छे से कार्य को आरंभ करंतु ता शेष केतबेले ही जीवो आपण जानि पारिबेनी आर्थिक अभिवृद्धि भी घटिबो पारिवारिक जीवन भी शांतिमय रहिबो ओम भूमाय नमः ये मंत्र को जप करंतु 5 ऑफ कप सांग को द मैजिशियन शुभ अंक 6 शुभ रंग धला अतीत को मने पकई किछि दुख पाइबे वर्तमान किंतु सुखमय दुखटा अजथारे आसीबो गोटे इमोशनल अटैचमेंट कहा सहित मानसिक संपर्क जहाँ एबे मन पड़िबो और दुख पाइबे अतीत को भूली गले आज सुख साउंटिबे कर्म जीवन किंतु चमत्कार फल दब अल्प परिश्रम रे अधिक लाभ पाइबे जेकोसी कार्य आज करने को चाहिए अन्य मानकर साहाय्य सहयोग सहानुभूति सबु किछि आज दिन रे आपण पाइबे वृष राशि व्यक्ति माने विद्यार्थी मानक पाई मध्य दिनटी बेस भलरे कटिबो आर्थिक अभिवृद्धिर कथा कह जाई पारे लभ रोमांस पाई दिनटर उपयोग आपण करि पारिबे कारण द्वितीय भाव रे शुक्रंकर अवस्थान आपण जीवन साथी सहित आत्मीयता बढ़ेब प्रतिकार आपण को क्लीन बीज मंत्र उच्चारण करिवार अछि
मिथुन राशि 10 ऑफ सोर्स सांग को 10 ऑफ वान्स शुभ अंक 5 शुभ रंग सबुज। आज द्वितीय भाव में चंद्रमा रहिबे लग्न तो राहु अछंती अजथारे मानसिक अशांति भोग करिवे अर्थ को लेकिन चिंता रहिबो कि गोटे फिनान्शियल इम्बालांस स्कैटर्ड मनी ताकू लेकिन आत्मचिंतन रहिबो गोटे अनिश्चित कर्म प्रति आपणकर गोटे मानसिक अशांति रहिबो कहा को अपेक्षा न कर निजे निज काम उपरे एकाग्र रखिवे। विद्यार्थी मानक पाई मध्य दिनटी टिके नैराश्यजनक हो पारे किंतु सबु परे भी आज किसी लस हबार ना विगत दिन कथा आपन को दुख दब सुखाद्य भोजन कथा कहुपे किसी आत्मीय स्वजन आपन समवेदना ज्ञापन करें साहाय्य सहयोग पर हाथ बढ़ाई पारती एक बीज मंत्र उच्चारण करंतु द चैरियट सांग को द वर्ल्ड कर्कट राशि व्यक्ति मान शुभंक 3 शुभ रंग हलदिया परिश्रम बहुत करेंगे किंतु फल टिके कम मिल आज आपणकर लगान आपणकर श्रम जेतिकी रहिबो स्थिति सेतिकी प्रतिकूल रहिबो अनुकूल दिगरे आपण जेमती कहती रथ चालना करें ना। द वर्ल्ड आज भ्रमण सुख किंतु रही कर्म सिना बाधा बंधन आसब किंतु भ्रमण सुख रही किसी बोली आसवे प्रिय मनीष आपणार मनीष मान सहित समय काटिबार किसी सु अवसर आज ईश्वर आपन को प्रदान करेंगे आर्थिक अभिवृद्धि घटव आज लभ रोमांस से दिन उपयोग आप करेंगे। विद्यार्थी मानकर किंतु पाठ पढ़ा प्रति गोटे बढ़िया आग्रह रहिबो मानसिकतार परिवर्तन घटव विद्या अध्ययन प्रति गोटे झुंक आसब मनरे प्रतिकार आपन छोट छुआ को चॉकलेट बांटबार अच्छे। सिंह राशि काटा सूचना आपण 7 ऑफ वान्स पेज ऑफ कप्स बुधादित्य योग द्वादश भाव में चंद्र रहिले कौन है प्रतिटी प्रतिकूलता अनुकूलतार परिवर्तन हो आज गोटे बढ़िया दोस्ती आपन करेंगे जड़े बढ़िया बंधु आज आपन को मिल जाए गोटे बढ़िया संपर्क आज दिन में तैयारी हम आत्मसचेतनता आपन के भीतर वृद्धि पाइब किछि करी देखेबी ए झुंक ए इच्छा आपन के भीतर धीरे धीरे जमाट बांधिब किछि भूसंपत्ति प्राप्ति भूमि भवन संश्लिष्ट व्यापार रे लाभ एवं अर्थ प्राप्तिर कथा ता भितरे जनमंगल कार्य रे मनोनिवेश करिवे आकस्मिक भाव में किछि परिवर्तित परिस्थिति आपन को पाई देखा जाउचंती आर्थिक अभिवृद्धि घटिव प्रतिकार ओम गृहिणी सूर्य नमः ये मंत्र जप करंतु। कन्या राशि 10 स्टार सांग को डेथ कार्ड आसुचंती एकादश भाव में चंद्रमा निज पाई नहीं आउ कहा पाई निस्व हो जावाई इच्छा हम निज पाई नुहे आउ कहा को साहाय्य सहयोग करू करू तमाम दिन खत्म हो कहार स्वास्थ्य को लेकर आपन को चिंता करी पारे मानसिक अशांति परिस्थिति तैयारी ही पारे। कन्या राशि व्यक्ति माने ता भितरे आर्थिक अभिवृद्धि कथा कहुई पारे किंतु द्वादशस्थ बुधादित्य योग पिता पुत्र संपर्क खराब करिवो सान भाई भौणी सहित किछि कथा को नहीं कथा कटाकटी जुक्ति तर्क एमती घटना घटी पारे। आर्थिक निष्पत्ति नहीं जदि नौचंती तबे भाभी चिंती नियंतु ताहा टिके दुरूह हबो आपनको पाई कौन सी रिलेशनशिप रे खराब हो पारे। एक बीज मंत्र उच्चारण करते। तुला राशि 9 ऑफ सोर्स सांग को द टावर शुभ अंक 1 शुभ रंग लाल। तुला राशि व्यक्ति मान आज 10म भाव में चंद्रमा रहिले बिना डर रे बिना भय रे आपन को निज कर्म उपरे कंसंट्रेशन करिवार अछि कारण अजथारे किछि मानसिक अशांति किछि मानसिक बोझ आपन मुंडई पारंती। द टावर अनुरूप कथा कहती जे किछि गोटे चेंज करने को इच्छा हम ताहा कर्म रे हो पाठपढ़ा रे हो रिलेशनशिप रे हो किछि गोटे परिवर्तन रो इच्छा आपन के भीतर आत्मगोपन करि पारे ताकू नहीं कि आपन टिके चिंता व्यक्त करि पारंती किंतु एग्रीगेट देखिले कर्म जीवन प्रति आग्रह रहिबो अर्थ प्राप्तिर कथा कहुई पारे लभ रोमांस दिन उपयोग करें विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ा प्रति आग्रह रहिबो
କିଛି କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କରିକି ଭୁରି ଭୋଜନ ଭୋକିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦ ଡେଭିଲ୍ ଆସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ବଦଳେଇକି ହଇରାଣ ହେବେ। ନିଜେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଭୟରେ ଭକ୍ତି କଲେ ଆଜି ଦିନରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ କେହି ବିଷ ଭରି ପାରନ୍ତି। ଅତି ସୁସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି କୁକଥା କେହି ଭରି ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମନ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଳସ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବ। କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିର ଦିନରେ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ଓମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଧନୁରାଶି ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ, କାରଣ ବିନା କଥାରେ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ, କାହାକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନ ସହିପାରି ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କହିଦେବେ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ହେବେ। ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନାହୁତ ପ୍ରବିଶ୍ୟନ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତେ ବହୁ ଭାଷନ୍ତି କଥାକୁ ଜଗିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମରେ ନିଜ ଡିସିସନରେ କାୟମ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ଡିସିସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହଠାତ୍ ଧୂଳିସାତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଆସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ନିକଟତର ହେବେ, ଆପଣାର ହେବେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ବାସ୍ନାମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ। ମକର ରାଶି ଆଜି ନିଜ ଉପରେ ବେଶ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କିଛି ନୂଆ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି, କର୍ମବୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା ଲୋକ ହୁଏତ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 9 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆଗକୁ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ଗୋଟେ ମେଜର ଆର୍କେନା, ଗୋଟେ ମାଇନର ଆର୍କେନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରା ଦମ୍ର ସହିତ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, କିଛି କରି ଦେଖେଇବା, ମୁଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବି, ଏମିତି ଅନେକ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜୀବନର ମଜା ନେବା, ଏମିତି କିଛି ସଂଳାପୀ ବି ଆପଣ ମନେ ମନେ ଗୁଣଗୁଣେଇ ପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମଙ୍ଗଳ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରବି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆଣିଦେବ। ପ୍ରତିକାର ଏଂ ବେଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଂ। ମୀନ ରାଶି 7 ଅଫ୍ କପ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ବୋଧ ଦୂର ହେବ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିରୂପ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଅର୍ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କଞ୍ଜୁସ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। କାହାରି କଥାରେ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଅଛି, ଇଏ ବୋଧ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ଦରକାର। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ଗମ୍ଭୀର ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ସହିତ ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ନେସେସରି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେ ବୃଥା ସମ୍ପର୍କ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅତୀତର କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିସଗାଇଡେଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ।
ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଶେଷ ଉପାୟର କଥା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 108 ଥର ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ଦୀପଟିକୁ ନେଇ ଚଉରାମୂଳେ ରଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଦୀପଟି ଲଗାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ କିଛି ଚାଉଳ ରଖିବେ, ତାପରେ ଦୀପଟି ରଖିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।